वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। इस वक्त सबकी नज़रें ही जो हैं वो इस मामले पर लगी हुई हैं, मगर नज़रें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे नहीं, सियासतदानों पे, जजेस पे, पार्लियामेंट, सब जगह पे ही लग रहा है एक ही इशू डिस्कस हो रहा है, और वो है जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात मुलतवी हुए हैं और उसके ऊपर जो अब सियासत भी हो रही है और कोर्ट में भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पिटिशन थी उसके ऊपर समाअत की। 5 रुकनी जो बेंच था वो बैठा। समाअत जब शुरू हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा हम इस मामले को लटकाना नहीं चाहते, सिर्फ देखना ये है कि इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार क्या है। उन्होंने ये भी कहा कि ज़ाती तौर पे वो ये समझते हैं कि कानूनी तनाज़े में नहीं पढ़ना चाहिए, हमें समाजी और सियासी डिसिप्लिन की बहाली भी करनी है। फारूक एक नाइक साहब जो वहाँ ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से मौजूद थे, एलाइड पार्टीज़ की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि ये भी देखना ज़रूरी है कि मुल्क के लिए क्या बेहतर है, जमहूरियत के लिए क्या बेहतर है। इस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आप ये मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं लेके जाते, और फारूक नाइक साहब ने कहा कि हम सोच रहे हैं इस पे। इसके ऊपर फिर जो ऑब्वियसली जो एक डिसेंटिंग नोट सामने आया है उसका भी उस पर भी जब बात हुई तो जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने कहा ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको आप अभी रहने दें। पीटीआई के वकील अली ज़फ़र साहब ने बार बार यही कहा कि इंतखाबात में अगर ताख़ीर होगी तो उससे बहरान जो है वो बढ़ेगा। जजेस ने, चीफ जस्टिस साहब ने ख़ास तौर पे ये भी बात की कि जजेस की जो तनख्वाहें हैं या ओवरऑल जो तनख्वाहें हैं उनको उनमें थोड़े पैसे कम करके, क्या उससे ये जो फाइनेंशियल इशू है जिसका बार बार जिक्र हो रहा है कि इतने पैसे हो सकते हैं कि इलेक्शंस करवा लिए जाएं, और इस तरह की गुफ्तगू के बाद फिर समाअत जो है वो एक दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। हुकूमत का बार बार सुप्रीम कोर्ट के बाहर जितनी भी गुफ्तगू की, चाहे एडवाइज़र्स ने या लॉ मिनिस्टर्स ने, उन्होंने बार बार जिक्र किया वही 4-3 के मामले का, जिस तरह वो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। और आज पार्लियामेंट में भी इसका जिक्र हुआ, जॉइंट सेशन था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अदलिया पे तनकीद की और उन्होंने कहा कि ज़रूरत है कि चीफ जस्टिस के जो इख्तियारात हैं वो कम किए जाएँ, और उन्होंने कानून साजी की तरफ भी इशारा दिया। उन्होंने जो डिसेंटिंग नोट था उसका भी जिक्र करके कहा कि ये उम्मीद की नई किरण है। जॉइंट सेशन हो रहा था जहां शहबाज शरीफ साहब ने ये खिताब किया, और उन्होंने ऑडियो लीक्स जो हुई हैं जजेस के हवाले से उनका भी जिक्र किया, और उन्होंने ये भी कहा कि आइन जो है वो इदारों के दरमियान पावर्स की डिवीज़न एक की हुई है, रेड लाइंस लगा दी गई हैं, मगर इनको शायद कोई फॉलो नहीं करता। तराजू का झुकाव जो है बकौल उनके वो एक तरफ चला गया है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शाखावर साहब, सीनियर कानून है, और हमें ज्वाइन करेंगे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब, वो भी एक सीनियर माहिर कानून है। वेलकम टू द शो सर। जी शाखावर साहब, सर प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, चीफ जस्टिस साहब जो है वो कहते हैं कि ये नया कोर्ट बन गया है, इस नए कोर्ट ये इशू भी नया है, ये बेंच भी नया है, और इसलिए वो इस मामले को सुन रहे हैं। मगर हुकूमत की तरफ से और भी कुछ लीगल जो ओपिनियन है वो ये है कि नहीं, ये 4-3 से फैसला ही तब्दील हो गया है जब गुज़िश्ता रोज़ डिसेंटिंग नोट सामने आया मंदोखेल साहब का। सर आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए आरफा, बात यह है कि कल का जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो तफसीली फैसला सामने आ गया, और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम जो पहले 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बेजा अफरीदी, जो कि इस बेंच का हिस्सा थे, और उन्होंने इस जो 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको उन्होंने जो है वो कलअदम करार दे दिया, उसको डिसमिस कर दिया। तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते हुए जो है हम पिटिशंस को डिसमिस करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने साथ ये भी कहा कि इसी को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट समझा जाए, और ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है 4 जजेस का, और ये हम 4 जजेस जो है उनकी मेजॉरिटी से 4/3 में जो है हम ये पिटिशंस डिसमिस कर रहे हैं। तो अब आज की जो प्रोसीडिंग्स है और ये 5 रुकनी बेंच जो है अभी भी आज भी दूसरे दिन समाप्त कर रहा है, ये भी उसी फैसले की कंटिन्यूएशन में ही है।
या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है या उसकी वायलेशन की सूरत में है। तो जब तक ये तजाद है ये क्लियर नहीं होता, क्योंकि अवाम जो है उसकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे होती है और वो उसको फाइनल आर्बिटर समझते हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी जजमेंट्स में और अपनी फाइंडिंग्स में कंफ्यूजन होगी तो अवाम तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे और उनका जो एतमाद है आला अदलिया पर वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बेहतर यही होता कि ये जो आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी मुतालबा किया गया और ये लीगल फ्रेटर्निटी भी मुतालबा कर रही है कि इस तरह के जो भी सियासी नौयत के आईनी मसाइल होते हैं उसमें आप जो है वो फुल कोर्ट पर मुश्तमिल जो है वो बेंच तश्कील दें, वो उसके सामने मामला रखा जाए तो उस पर कल किसी को एतराज नहीं होगा। देखें आज भी आपने देखा कि आज पार्लियामेंट में भी वो कल का जो मंसूर अली शाह साहब का जो है उस पर डिस्कशन होती रही, वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया उस पर, इलेक्शन कमीशन भी है पता नहीं उस यही व्यू लेगा। तो इसलिए जो इस तरह के पॉलिटिकल नौयत के फैसले होते हैं। सलमान साहब, आपने शाह खावर साहब की बात सुनी कि ये उसी मामले की कंटिन्यूएशन है, तो सर फिर जैसे वो कह रहे हैं कि कंफ्यूजन, तो फिर मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत है उस मामले की कंटिन्यूएशन। अगर इसको माना जाए तो फिर तो ये केस डिसमिस नहीं हो गया। नहीं, मेरी राय इसमें मुख्तलिफ है कदरे बसद एहतराम। देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या है, मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन कराने का पाबंद था आइन की रूह से। भूल जाएं एक लम्हे के लिए सुओ मोटो हुआ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पिटिशन थी या स्पीकर पंजाब असेंबली या स्पीकर केपी की पिटिशन थी, हम भूल जाते हैं कि जो पहले फैसला हुआ था 1 मार्च को सुओ मोटो में नहीं हुआ था, उसमें 3 दीगर पिटिशनें भी थी, लेकिन एक लम्हे के लिए उसको एक तरफ रख दीजिए। मामला तो आइन का है ना कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराना था 90 दिन में, इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा पा रहा, अपनी उसकी ताखीर है या दीगर इदारों और हुकूमत की तरफ से ताखीर हुई। सदर मुमलिकत ने एक तारीख दे दी है, वो 30 अप्रैल की तारीख थी। क्या वो तारीख वाजिब है, लाजिम है उस पर अमल करना इलेक्शन कमीशन के लिए? ये मामला है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ये भी देख सकती है इस मामले में कि जो सदर मुमलिकत ने तारीख दी थी 30 अप्रैल की, वो उनके दायरा इख्तियार में था या नहीं था। हालांकि इस बात का फैसला हो चुका है 1 मार्च के फैसले में, लेकिन अगर हम 1 मार्च के फैसले को एक लम्हे के लिए नजरअंदाज भी कर दें तो आज भी तो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये 5 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वो आज भी ये फैसला दे सकते हैं कि जो डेट दी है सदर साहब ने 30 अप्रैल की, वो उनके दायरा इख्तियार में ये डेट देना शामिल था, उन्होंने सही डेट दी है और उस तारीख के मुताबिक इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन पे लाजिम है। ये है मामला जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने है। लिहाजा मेरी नजर में इस मामले के हवाले से फैसला आज का जो बेंच है 5 मेंबर बेंच वो कर सकता है 1 मार्च के फैसले को अगर हम यकसर नजरअंदाज भी कर दें। इसलिए ये मामला बहुत ही सादा और बहुत ही आसान है और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बल्कि ये वजाहत कर दी, उन्होंने कहा कि देखिए आप उस चीज को छोड़ दें, आप ये बताएं कि क्या आइन 90 दिन में इलेक्शन का तकाजा करता है या नहीं करता, बात यहां से शुरू करें। बिल्कुल ठीक, क्या हुआ वो हमारा दूसरा अंदरूनी मामला है, बेंच बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए, चीफ जस्टिस को इख्तियार होना चाहिए, फुल कोर्ट होना चाहिए, वो एक मामला है जो आइंदा अगर कोई रूल बनेंगे, कोई कायदे कवायद वज़ा होंगे तो उसके तहत होगा। अभी तो पिछले 75 साल से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हैं वही बेंच बनाते हैं, उनको आप चाहे फर्द वाहिद कहें या इदारे का सरबराह कहें। आइंदा के लिए मैं मानता हूं, मेरी अपनी राय ये है कि कोई रूल होने चाहिए, जैसा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि 6 माह या 1 साल के लिए एक आप आईनी बेंच बना दीजिए ताकि हर मुकदमा आईनी नौयत का उसी बेंच के पास जाए, लोगों को ये ना लगे कि उनके मुकदमे में कोई मखसूस बेंच बनाया गया है। बहुत अच्छी तजवीज है ये, लेकिन ये आइंदा के लिए है, इसका आज जो मुकदमा बिल्कुल सही सर, कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल ठीक जी। शाह खावर साहब, आइंदा के लिए ये मसला तो हल करना है जैसे सलमान साहब ने कहा, और सर हम तो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने से ये बहस जो है जारी है पाकिस्तान में, बट जैसे सलमान साहब ने कहा क्या हम अलग कर सकते हैं जो चीफ जस्टिस के पावर्स हैं और उनके बारे में क्या करना है, और दूसरी तरफ जो एक इमीडिएट इशू है और वो ये है कि 2 असेंबलीज जो हैं वो तहलील हो चुकी हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट्स वहाँ बैठी हैं और इलेक्शन की तारीख नहीं है,
اور وہ الیکشن کمیشن جو پہلے کہتا رہا کہ وہ تاریخ دے نہیں سکتے، اب انہوں نے نئی تاریخ خود سے دے دی 8 اکتوبر کی۔ بات یہ ہے، دیکھیں یہ کوئی اتنا سمپل میٹر نہیں ہے میری نظر میں۔ دیکھیں جسٹس جو جمال مندوخیل صاحب ہیں، معزز جج جو ہیں، انہوں نے کل ایک تفصیلی فیصلے کا حصہ ہیں جس میں انہوں نے جو پچھلا جو 30 مارچ والا فیصلہ ہے اس کو یکسر مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تو ہم ڈسمس کر چکے ہیں۔ تو کیا ایک ہی میٹر کے اوپر سپریم کورٹ 2 دفعہ جو ہے آرٹیکل 184(3) کا اختیار استعمال کر سکتی ہے؟ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ آپ کل ایک ججمنٹ کو جو ہے وہ ایک نلیفائی کر رہے ہیں، آج اسی کے اوپر آپ بینچ میں تشریف رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے۔ انٹرنل میٹر ہرگز نہیں ہے، ان کنفیوژن کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کے پورے اس فیصلوں کے نتیجے میں یہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ پاکستان کے 23 کروڑ عام ہیں، ان کا اعتماد آپ نے بحال کرنا ہے، ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں نہیں رکھنا آپ نے۔ اور اسٹیٹ آف کنفیوژن سے بچانے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جو ایک صائب رائے ہے کی وہ ہے کہ اس معاملے کو بھی آپ اگر یہ سن ہیں فل کورٹ بینچ بنائیں تاکہ اس پہ ایک کلیکٹیو جوڈیشل وزڈم سامنے آئے، اس پہ بے شک سپلٹ ہو اگر ججمنٹ، لیکن وہ کوئی اس پہ اعتراض نہیں کر سکے گا۔ یہ چیزیں اگر اس طرح ویکیوم میں رکھ کے اگر آپ معاملات کو آگے لے کے جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ متنازع رہے گی۔ جس کے ایڈوانٹیج میں یہ فیصلہ ہوگا وہ اس کی تعریف کرے گا، باقی اس کے اوپر عدم اعتماد کریں گے، ان کی تنقید کریں گے، بلکہ وہ تنقید کبھی کبھی تضحیق تک پہنچ جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو ایک دفعہ سیٹ ایٹ نوٹ کرنے کے لیے ایک فل کورٹ بنا دیں، چیف آنریبل چیف جسٹس کے بارے میں بھی کوئی اس طرح کی باتیں نہ ہوں، اور یہ تمام معاملات جو بھی آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن ہونی ہے وہ کر دیں گے۔ جی سلمان صاحب، یہ تو بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ اس وقت سیاسی صورتحال جو ہے لگ رہا ہے کہ الیکشنز کوئی کروانا نہیں چاہتا، تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سر شاخاور صاحب نے کنفیوژن کا ذکر کیا، چیف جسٹس پہ تنقید، لوگ کہتے ہیں مورل اتھارٹی بھی زیادہ ہوگی اگر فل کورٹ بینچ بن جائے گا۔ اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اگر فل کورٹ ہو تو اس وقت جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں وہ ایک بہتر رائے عمل ہوگا، اور تمام جو پروسیس ہے اس کا وقار اور اس پہ جو اعتماد ہے اس میں اضافہ ہوگا۔ لیکن یہ کوئی آئینی ضرورت اس وقت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی قاعدہ ہے کوئی جو اس کا تقاضا کرتا ہے، لیکن یہ ایک اچھا قدم ہوگا میری نظر میں اگر ایسا کیا جاتا۔ لیکن بظاہر اب ایسا نہیں ہو رہا۔ آج کاروائی ہوئی، 5 جج صاحبان نے سنی، اور کل شاید یہ مقدمہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ دیکھیں اس میں جو ایشو ہے وہ تو بہت ہی عام سا ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اس سے بہت بڑے بڑے ایشوز ہر روز ہم 2 جج صاحبان 3 جج صاحبان کے سامنے آرگیو کرتے ہیں۔ ایک کھلا ایک کتاب ہے آئین، اس میں لکھا ہے کہ اسمبلی اگر تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں۔ اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ کیا اسمبلی کی تحلیل درست ہوئی، وہ تو معاملہ کوئی سیاسی جماعت جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اگر ان کی بات مان لی جائے تو پی ٹی آئی کی حکومتیں پنجاب اور کے پی میں بحال ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تو حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ ان کی حکومتیں بھی بحال نہ ہوں، اسمبلیاں تحلیل شدہ رہیں، ان کی تحلیل پہ کوئی اعتراض نہ اٹھایا جائے، لیکن الیکشن بھی نہ کرائے جائیں۔ آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرو اگر اسمبلی کی تحلیل ہو گئی ہے۔ وہ چاہتے ہیں الیکشن ہم 7-8 مہینے آگے کر دیں، اکتوبر تک کر دیں، اور اسمبلی کی تحلیل بھی قائم رہے۔ تو یہ جو ایک لایا عمل ہے اس وقت حکومتی حلقوں کا، وہ بالکل ہی آئین کے منافی ہے میری نظر میں۔ میری نظر میں بہت غیر دانشمندانہ فیصلہ ہوگا۔ یہ ایک سیاسی عمل ہے لیڈر آف دا ہاؤس کا اسمبلی کو تحلیل کرنا، اس کو متنازع جسٹیشیبل نہیں بنانا چاہیے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں پارلیمان اور سیاسی معاملات کو عدالتوں میں نہ لے جاؤ، پھر اس کو گھسیٹ کے لے جائیں۔ اسی لیے میرا خیال ہے کہ کوئی سیاسی جماعت اس معاملے کو عدالت میں نہیں لے کے گئی، یہ معاملہ صرف عدالت کی طرف سے چند جج صاحبان کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، کسی جماعت کی طرف سے نہیں اٹھایا گیا۔ کیونکہ پھر وہی بات ہے، ایک تو وہ اپنے معاملات کو ایک حد سے آگے عدالت میں نہیں لانا چاہتے، دوسرا وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ یہ اسمبلیاں بحال ہوں۔ ہاں معاف کریے گا، ویری کوئکلی آئی وانٹ ٹو آسک بوتھ آف یو، جلدی سے جواب دیجیے گا سر، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کہ سپریم کورٹ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں بھیج سکتا ہے؟ شاخاور صاحب فرسٹ یو۔ دیکھیے معاملہ تو یہ پارلیمنٹ کا ہی ہے، پولیٹیشنز کا ہی ہے، یہ تو ان کو ہی حل کرنا چاہیے۔
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो एक डेड लॉक है, आपस में अदम एतमाद है। आज भी वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये कह दिया कि हम पीटीआई से या इमरान खान से जो है वो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। यही सूरत हाल इमरान खान साहब की है। तो जब वो आपस में नहीं बैठेंगे तो फिर तो जाहिर है ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तय करना है, हु इज द फाइनल आर्बिटर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कम अज कम जो है वो मुतनाज़ा तब हो सकती है कि वो उस पर एक कलेक्टिव लार्जर जो है ना वो जुडिशियल विजडम हो, और वो तभी मुमकिन है कि इस पे लार्जर बेंच बना दें। बिल्कुल सही जी। सलमान साहब, योर कमेंट सर, क्या आपको लगता है कि कोई सुप्रीम कोर्ट ये मामला पार्लियामेंट में भेज दे कि खुद तारीख एक तय कर ले और मुझे हमें बता दें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, या तो आइन में तरमीम की जाए, जब आइन मौजूद है 90 दिन का एक उसमें एक हद मौजूद है, तो ये मामला हकीकतन कानूनी है। अब ये सियासी मामला नहीं रहा, अब ये आइन की तशरीह और आइन पे अमल का मामला है। पार्लियामेंट ये तो कर सकती है कि आइन में तरमीम कर दे अगर उनके पास 2/3 अक्सरियत है, जो कि नहीं है। लिहाजा इस मामले ने इस वक्त तय अदालत ही में होना है। पार्लियामान आइंदा के लिए कोई कानून साजी कर सकती है, आइन में तरमीम भी कर सकती है, लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं है। हमें सुप्रीम कोर्ट पे ही भरोसा करना होगा। मैं इत्तेफाक करता हूं कि लार्जर बेंच हो, फुल कोर्ट हो तो बेहतर है, लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता, यही 5 जज साहिबान फैसला करते हैं, तो फिर भी हमें बहैसियत कौम तमाम सियासी जमातों को उस फैसले को मानना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो गंदम आजकल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उसकी जो क्वालिटी है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो हुकूमत की मुफ्त आटे की स्कीम है, जिसमें मुल्क भर में मुख्तलिफ जगहों पे जो मुफ्त आटा है वो लोगों को दिया जा रहा है। मगर अब कुछ मीडिया इतलात इस तरह की सामने आ रही हैं कि ये जो आटा बांधा गंदम जो है जो फराहम की जा रही है और लोगों में बांटी जा रही है, ये इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब है। इतलात के मुताबिक ये जो गंदम है ये फंगस ज़दा और गली सड़ी है, जो महकमा खुराक पंजाब को फराहम की गई है और आगे फिर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। पाकपतन डिपो से भी इस तरह की इतलात मौसूल हुई। डॉन न्यूज़ की टीम ने उस पर स्टोरी भी की। फुटेज में देखा जा सकता है कि गंदम जो है वो कितनी ख़राब मयार की है। सियालकोट से भी इस तरह की इतलात आई हैं। पंजाब की मुख्तलिफ जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने भी इसकी शिकायत की है, और क्योंकि पास्को से ये गंदम फराहम की गई है तो उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की है कि इसके पास्को के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए सारे मामले पर। इस इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अली साहब, नुमाइंदा हैं डॉन न्यूज़ लाहौर। वेलकम टू द शो सर। जी अली वक़ार साहब, बताएं कि ये क्या मामला है जो गैर मयारी गंदम है, और क्या ये कुछ बताइएगा कि क्या कुछ ऐसे वाक़यात हैं जहां ये यू नो नज़र आई है, या ओवरऑल जितनी भी डिस्ट्रीब्यूट की है वो ऐसी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आरफा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको पता है कि ये जो मैटर है आटे का, ये बराह रास्त जो है पंजाब की करोड़ों आवाम इससे वाबस्ता हैं, और हुकूमत की जानिब से जो ऐलान किया गया है कि पंजाब में रमज़ान के दौरान मुफ्त आटा जो है वो तकसीम किया जाएगा। अब आटे के हसूल के लिए तो एक जानिब लोग अपनी ज़िंदगियां गंवा रहे हैं, जो मिसमैनेजमेंट हो रही है वो अपनी जगह आटे की तकसीम में, लेकिन जो फ्लोर मिलों में आटा तैयार हो रहा है उसके लिए जो गंदम फराहम की जा रही थी वो काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। मुख्तलिफ अजला से इसकी इतलात मौसूल हुई, और बिलखसूस पाकपतन का जो इलाका है वहाँ से हमें, और सियालकोट का इलाका है समरियाल, वहाँ से जो हमें फुटेजेस मौसूल हुई गंदम के हवाले से, जो कि पास्को के ज़खायर से पंजाब गवर्नमेंट का महकमा खुराक है उसको फराहम की गई थी, और वो आगे फ्लोर मिलों को गंदम प्रोवाइड की जाती है कि वो उसकी क्रशिंग करने के बाद जो आटा बनाएगी और वो आवाम को तकसीम किया जाएगा। इतनी नाकिस क्वालिटी की गंदम है, उस पर फंगस लगी हुई है, गली सड़ी हुई गंदम है, वो आगे दी गई है। हालांकि हमारे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि महकमा खुराक ने
یہ گندم جو لی ہے پاسکو سے یہ امپورٹڈ گندم کے نام پر ان کو دی گئی ہے، اور 6,000 روپے فی من کے حساب سے پنجاب گورنمنٹ نے یہ گندم خریدی ہے۔ تو بہت بڑی تعداد میں رقم جو ہے پنجاب گورنمنٹ نے سرکار عوامی ٹیکس کا جو پیسہ اکٹھا کرتی ہے حکومت، اس سے یہ گندم خریدی تھی تاکہ عوام کو سستا آٹا فراہم کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ اس سارے معاملے میں پاسکو کی بھی غفلت سامنے آئی ہے اور محکمہ خوراک کے جو متعلقہ افسران ہیں ان کی بھی غفلت سامنے آئی ہے، جس پر ہم نے جب اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا اور لوگوں کے سامنے یہ لے کے آئے ہیں ایشو کہ یہ اتنی اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ اب جو آپ نے کہا کہ یہ امپورٹڈ گندم کہی جا رہی ہے، تو کیا ہم یہ کہ یہ باہر سے جو منگوائی گئی تھی ملک میں وہ خراب تھی، یا یہاں کسی نے گڑبڑ کی ہے، مہنگی بیچی ہے اور غیر معیاری گندم بیچی ہے، مگر یہ امپورٹڈ نیسیسریلی ہے نہیں، صرف قیمتیں چارج بالکل اس کی اب تحقیقات اگر ہوتی ہے تو اس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انکوائری کمیٹی جو بنائی گئی ہے وہ اس کی انکوائری کر رہی ہے کہ معاملہ در حقیقت ہے کیا، کیونکہ جو پاسکو نے کلیم کیا۔ کون انکوائری کر رہا ہے سر؟ تفصیلات بھی تو بتائیں۔ یہ محکمہ خوراک پنجاب ہے، سیکٹری خوراک پنجاب زمان وٹو ہیں، انہوں نے یہ ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی اور انہوں نے وفاقی حکومت کو بھی خط لکھا اور اس میں یہ انہوں نے سفارش کی ہے کہ پاسکو کے جو مجاز افسران ہیں جو اس سارے معاملے میں انوالو ہیں ان کی بھی انکوائری ہونی چاہیے، کیونکہ یہ اربوں روپے لگے ہیں اس گندم کی خریداری کے لیے، ڈالرز جو ہیں وہ پے کیے گئے امپورٹڈ گندم منگوانے کے لیے۔ رشیا اور یوکرین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ گندم منگوائی گئی تھی گزشتہ سال، اس کے بعد اب جب یہ گوداموں میں آئی ہے پاسکو کے تو وہاں پر کوئی ہیر پھیر تو نہیں کی گئی، امپورٹڈ گندم کی جگہ خراب گندم وہاں پر بیگز میں ڈال دی گئی ہے۔ تو اس سارے معاملے کی چھان بین جب ہوگی تو یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گے۔ اس کے علاوہ پاسکو نے سندھ میں بھی جو ہے 42,000 میٹرک ٹن جو ہے گندم نیلام کرنے کا آج سے چند دن پہلے جو ہے وہ ٹینڈر کیا تھا کہ وہ گندم خراب ہو چکی ہے، اس کا ٹینڈر کیا جانا چاہیے۔ تو ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ جو گندم ہے وہ خراب کیسے ہوئی ہے، اس کے اوپر جامعہ تحقیقات جب ہوں گی تو یہ بات سامنے آئے گی کہ کون۔ تو سر یہ بتائیں کہ یہ انکوائری جو ہے یہ مطلب کہ ابھی صرف اناؤنس ہوئی ہے، شروع کر دی ہے، کب تک کمپلیٹ ہوگی؟ کوئی ڈیڈ لائن دی ہے، کوئی وقت دیا ہے؟ جو انکوائری شروع کی گئی ہے جو کہ محکمہ خوراک پنجاب سیکٹری فوڈ جو ہے ان کی حکم پر دی گئی تھی، اس میں جو ہے 3 ڈسٹرکٹس کے جو افسران ہیں ان کو ذمہ دار اس میں قرار دیا گیا ہے، جس میں اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر بھی ہیں اور فوڈ انسپیکٹر بھی ہیں۔ اور یہ جو 3 ڈسٹرکٹ بنتے ہیں، اضلاع بنتے ہیں، اس میں بورے والا کا علاقہ بھی شامل ہے، اکاڑا بھی ہے، خانے وال بھی ہے اور سیال کوٹ جو ہے وہ سمبڑیال کے علاقے کا بھی ہے۔ تو یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان کو جو گلٹی قرار دیا گیا اور ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ جو محکمانہ کارروائی ہے وہ بھی شروع کی گئی ہے، افسران کو معطل بھی کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک، جو ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کراچی زو کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو وہاں ایک ہاتھی کی بہت طبیعت خراب ہے اور کوئی اتھارٹیز اس کے لیے قدم نہیں اٹھا رہی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے کراچی کے چڑیا گھر کا، جہاں سے وقتاً فوقتاً اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ وہاں جتنے بھی جانور ہیں ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، کبھی خوراک کی کمی ہوتی ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے۔ آج کل اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں جو ہتھنی ہے نور جہاں، اس کی صحت بہت خراب ہے کافی عرصے سے، وہ اب کہا جا رہا ہے کہ بس کچھ چند دن کی بات ہے، مگر اتنے دن سے یہ مسئلہ چلتا رہا، اس کا کسی نے علاج نہیں کروایا، کسی نے خیال ٹینشن یا نوٹس نہیں لیا اس معاملے کے۔ اس پہ بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں فائزہ صاحبہ، نمائندہ ہیں ڈان اخبار کراچی۔ ویلکم ٹو دی شو فائزہ صاحبہ، جی بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں علاج ہوا جب اتنے دنوں سے کہا جا رہا ہے کہ ہتھنی کی طبیعت بہت خراب ہے؟ عارفہ، ایکچولی یہ جو ایلیفنٹ کا کیس ہے یہ ایک اسٹرانگ ریمائنڈر ہے جو اتھارٹیز ہیں ان کے لیے کہ خدا کے لیے اس زو کو بند کر دیا جائے۔ ہمارے یہاں جو اسٹاف جو ہے وہ کوالیفائڈ نہیں ہے، کوئی ایکسپرٹیز اویلیبل نہیں ہے اور کوئی ٹریننگ نہیں ہے، تو جو جانور لایا جاتا ہے وہ بیچارہ سسک کے یہاں مر جاتا ہے جہاں پہ کوالیفائڈ اسٹاف، اور یہ سالوں سے ہو رہا ہے، میں زو پہ کافی عرصے سے رپورٹ کر رہی ہوں۔ نہیں، بٹ اس اسپیسیفک معاملے پہ کیا ہوا؟ اچھا، اس اسپیسیفک معاملے میں یہ ہوا کہ یہ ایلیفنٹ جو ہے پہلے تو 6-7 مہینے پہلے 2 ایلیفنٹس ہے بیسکلی جو زو میں ہیں، 2 سفاری میں ہیں،
कि 2 एलिफेंट्स को क्रोनिक टस्क इन्फेक्शन था, जो फॉर ईयर्स ना तो डायग्नोज हुआ, ना कोई ट्रीटमेंट हुई, और फाइनली जो इनकी फिर जो एनिमल राइट्स ग्रुप्स हैं उन्होंने इस पे आवाज़ रेज की, और सिंध हाई कोर्ट की इंटरवेंशन पे इंटरनेशनल टीम आई, इनकी दोनों की सर्जरीज हुई कोई 7 महीने पहले। अच्छा, उनमें से एक एलिफेंट मधुबाला वो तो ठीक है, लेकिन जो नूर जहां है उसने कोई तीन महीने पहले इस स्वेलिंग हुई, जो बताया गया कि पाँव से शुरू हुई, फिर उसकी नीस अपर आई, और उसके बाद अब उसका जो जेनाइटल एरिया है वो बहुत ज्यादा एनलार्ज हो चुका है, उसके आंख के नीचे मतलब स्वेलिंग जो है वो बढ़ती गई है। अब वो बेचारी खड़े होने के भी काबिल नहीं है, बमुश्किल उसे आप देखेंगे तो आपको तकलीफ होगी, जानवर कितनी मिजरी में है। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने इसका टाइम, हमारी यहाँ कैपेसिटी ही नहीं है कि उसका कोई डायग्नोसिस करे। जू स्टाफ हमें ये बता रहा है कि वो मुसलसल राब्ते में है 4 पॉज, जो इंटरनेशनल एक ग्रुप है एनिमल राइट्स का, उसके साथ वेलफेयर ग्रुप का, उससे ये कनेक्टेड हैं, और वो उनकी टीम किसी भी दिन इस वीक आ जाएगी। तो जब वो आएगी तो वो इसका ट्रीटमेंट शुरू करेगी। इन द मीन टाइम जो वो लोग इनको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि आप इनको पेन किलर दें या आप इनको एंटीबायोटिक दें स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए, वो ट्रीटमेंट इनकी ये कह रहे हैं कि वो कर रहे हैं। डायग्नोसिस तो फायजा साहब सुना है गवर्नर साहब भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि हम कुछ करेंगे, सिंध हुकूमत कुछ नहीं अनफॉर्चुनेटली आरिफा, ये सब फोटो शूट्स हैं, गवर्नमेंट पता नहीं आकर इन जगहों के ऊपर जस्ट पिक्चर छप जाती हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर कुछ नहीं होता। और ये फॉर ईयर्स हम ये गवर्नर साहब आए और मिनिस्टर साहब भी आए, विजिट करके चले गए, उन्होंने नोट्स लिए, लेकिन असल जो चीज़ है, मामलात हैं, वो हमें पता है कि जो जू में है वहाँ पर सारा जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, उनमें इनफाइट्स इनकी चल रही हैं, और रिसोर्सेज के ऊपर वो चाहते हैं कि कब्जा हो, जो जानवर है वो नेगलेक्ट का शिकार है। फायजा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।